بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین مظلومین اولین والآخرین آلین وہو علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریتی باز بن باز صلوات قائم کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محسن اسلام جناب عمران کی آمد مبارک ہو، لاکھوں کروڑوں مبارکیں۔ یہ وہ عمران جس کی آغوش میں نبوت، رسالت، امامت، خلافت، ولایت پلے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اس جناب عمران کی بات کر رہا ہوں میں جس کو قرآن نے آل عمران علی العالمین کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان جناب عمران کو مسلمان نہیں مانتے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، مسلمان کیا کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، واقعی جناب عمران مسلمان نہیں، نہ مومن نہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بے شک کلمہ وہ پڑھتا جو پہلے بے ایمان ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ ایمان وہ لاتا جو پہلے بے ایمان ہوتا ہے، واہ واہ واہ۔ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو، ہائے ہائے ہائے۔ جس کے بیٹوں کا نام کلمہ ہو، سبحان اللہ۔ جس کے بیٹوں کا نام کلمات اللہ ہو، سبحان اللہ۔ جس کے بیٹوں کا نام لے کر مسلمان بنتے ہیں، واہ واہ واہ۔ جس کے بیٹوں کا نام لے کر مومن بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ کہو تو مسلمان بن گئے، علی ولی اللہ کہو تو مومن بن گئے، سبحان اللہ۔ اور جس کے بیٹوں کا کلمہ پڑھ کر مومن و مسلمان بنتے ہیں اسے عمران کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے یتیموں کو رسول پالنے والا جو رسول کو پالے اسے عمران کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے یتیموں کو پالنے والے کو جو پالے اسے عمران کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا اسے عمران کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کے گھر سے دین ملا اسے عمران کہتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ جس کے گھر سے قرآن ملا اسے عمران کہتے ہیں۔ واہ واہ۔ جس گھر سے نبیوں کا سلطان ملا سبحان اسے اللہ۔ جناب عمران کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ جس کے بیٹے کو ولیوں کا سلطان کہتے ہیں اسے واہ واہ عمران واہ۔ کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ کلمہ سبحان پڑھنے اللہ۔ سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اگر کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوتا تو سورۃ منافقون کلمہ پڑھنے والوں پر نہ ہوتی۔ ہاں 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 جی۔ میں نے جناب عمران پر گفتگو کرنی میں تاکہ یہ تھوڑا جو لوگ اسے حرامی 1400 سال سے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں کافر ہے کہ مشرک ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ جس کے گھر میں پہلی اسلام کی دعوت ہوئی میں اس عمران کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ جس کے گھر میں دین کا شجر لگا، شجر طیبہ کی جڑیں جہاں لگیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ قرآن میں سورۃ ابراہیم میں نا کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرات طیبہ کی بے مثال شک ہے۔ بے شک۔ یہ وہ شجرہ طیبہ جس گھر میں لگا اس عمران کی بات ہے۔ واہ واہ واہ۔ توجہ ہے جی بات کی جی طرف؟ جی جی، سبحان۔ جناب عمران کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، 40 لوگوں کی گھر میں 3 دن دعوت کرے کلمہ پڑھانے والوں میں سے، واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھانے والوں میں سے ہیں بھائی۔ ہاں ہاں۔ اور جو ماسٹر ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ یہ ذریت ابراہیم ہے، واہ واہ واہ۔ یہ جو ہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہتے ہیں، کما صلی تعالی ابراہیم و آل ابراہیم کہتے ہیں، یہ ذریت ابراہیم ہے، بے شک۔ یہ آل ابراہیم ہے، واہ 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 واہ۔ سبحان یہ ہیں جن پر درود و سلام ہے۔ تم مسلمانی کی بات کر رہے ہو، مسلمان ہونا بھی کوئی بات نہیں، کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا تو اللہ پہلے صفحے میں کلمہ لکھا ہوتا واہ واہ واہ۔ کہ یہ کلمہ پڑھو گے تو مسلمان بنو گے۔ جی جی۔ تم کہتے ہو جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھا، واقعی نہیں پڑھا، ہاں جی، نہیں واہ پڑھا۔ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ وہ پڑھانے والے ہیں، پڑھنے والے واہ نہیں۔ واہ واہ واہ۔ جو پڑھانے والے ہوتے وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے بات کی طرف؟ جی جی۔ تم کلمے کی بات کرتے ہو، ہاں، ہاں، ہاں۔ آؤ میں تمہیں جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ آل فرعون ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے۔ واہ سورۃ واہ واہ۔ المومن ہے قرآن میرے سامنے پڑھا ہوا، یہ سبحان اللہ۔ میں نے رکھا ہوا سامنے، اسی سے بات ہو رہی۔ جی جی۔ میں غلط بات کروں تو مجھ پر لعنت۔ جی۔ جناب عمران
कहते ना कलमा नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ना जरूरी। अगर कलमा पढ़ना जरूरी होता तो सूरत अल मोमिन ना होती। सूरत अल मोमिन मोमिन आले फरौन पर है। वाह वाह। उसने चंद मूसा की फेवर की। अरे तुम उस मूसा के दुश्मन हो जो कहता मेरा अल्लाह एक है। अगर ये सच बोलता है तो तुम्हें क्या, अगर ये झूठ है तो इस पर बवाल होगा इसके झूठ का। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अपनी कौम को वो कहता, इतनी वकालत की उसने कहा मूसा मैं तेरा खैर ख्वाह। जो चंद लम्हे अल्लाह के नबी की मदद करे मूसा की, वो फरौन का बेटा मोमिन आले फरौन बन जाए। वाह वाह वाह। उस पर सूरत अल मोमिन आ जाए। तो जो अमीर अल मोमिनीन का बाबा है, वाह वाह वाह। कलमा तो इस मोमिन ने भी नहीं पढ़ा। सूरत मोमिन पढ़ लेना, मोमिन आले फरौन का वाक्य पढ़ लेना। कलमा भी नहीं पढ़ा। उस वक्त तो मूसा नबी नहीं बना। अभी 12 साल यहाँ मदायन जाएगा, फिर वापस आएगा। मूसा का कि अभी कलमा नहीं बना भाई। जी जी। मूसा की फेवर कर रहा है। जी। कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह कह रहा है ये मोमिन है। वाह वाह वाह। कलमा भी नहीं पढ़ा, रोजा भी नहीं रखा, नमाज भी नहीं पढ़ी, सिर्फ मूसा जैसे एक नबी की मदद की है। जिसने कलमा नहीं पढ़ा उस पर सूरत अल मोमिन है। तो जिन्होंने कलमा पढ़ा है उन पर सूरत अल मुनाफिकून है। कलमा पढ़ने वालों पर सूरत मुनाफिकून है। वो कहते काला रसूल अल्लाह, हम गवाही देते हैं कब अल्लाह के रसूल। अल्लाह कहता है मैं गवाही देता हूँ ये मुनाफिक हैं। जी जी। जिसने कलमा नहीं पढ़ा उस पर सूरत अल मोमिन आले फरौन, फरौन का बेटा मोमिन, कलमा में नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, ज़कात नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ हजरत मूसा की मदद हल्फ की कि मैं तेरे साथ, मैं तेरा खैर ख्वाह हूँ। इतना कहा है एक चंद लम्हों के लिए। रसूल की हदीस है, या अली तेरी मुझसे वही मिसाल है बुखारी शरीफ में और किताबों में जो मूसा की हरून के साथ, जो हरून की मूसा के साथ थी। यानी मैं मूसा हूँ अपने दौर का, तू हरून है। उसने मूसा की थोड़ी सी फेवर की तो मोमिन आले फरौन हो गया। तो जिसने 53 साल रिसालत को गोद में पालकर दिन रात मदद की, तुम कलमा ढूंढते हो। इमरान मुसलमान बनाने वाले, मोमिन बनाने वाले हैं, मुत्ताकी बनाने वाले। इनके घर में आकर मोमिन बनते। ये स्कूल है मोमिनीन का कॉलेज, जहाँ इस्लाम की सबसे पहली दावत हुई वो इमरान का घर है। इस्लाम पर सबसे पहले खाना जिसने पकाया वो बीबी फातिमा बिनते असद है। इस्लाम यहाँ से उभरा है। और जिस घर से इस्लाम लिया कायनात ने उसे काफर कहते हो, लानती हो, खुद मुसलमान बनते हो। अपने बाप दादा का पता नहीं है तुम जो कहते कलमा नहीं पढ़ा। अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहा व आले इब्राहीम व आले इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियती बाज़ मिन बाज़। सुभान अल्लाह। जी जी। हमने आदम को मुंतखब किया, बादशाह किया। हमने नूह को बादशाह किया, हमने आले इब्राहिम को बादशाह किया, हमने सारे आलमीन में आले इमरान को बादशाह किया। सुभान अल्लाह। आले इमरान को, आले इब्राहिम को। आले इब्राहिम से मुराद भी आले इमरान हैं। बेशक। जनाब इमरान आले इब्राहिम भी हैं। जी जी। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले इब्राहिम भी हैं। जनाब अबू तालिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल्ला, जनाब हमजा, जनाब हारिस, जनाब अब्बास। इन पर दरूदो सलाम है। जिन पर दरूदो सलाम होता वो मुसलमान नहीं होते, वो मुसलमानों के रहनुमा होते हैं। जनाब अबू तालिब, जनाब इमरान। अल्लाह फरमाता है मैंने आदम को बादशाह किया, नूह को किया, आले इब्राहिम को किया। अच्छा, आदम की आल को नहीं किया, नूह की आल को नहीं किया, आले इब्राहिम को किया, आले इमरान को किया। क्योंकि आदम की औलाद में भी कबील जालिम निकले, नूह का बेटा भी जालिम निकला। ये पता लगे कोई मासूम है आले इब्राहिम और आले इमरान। कायनात में बादशाही आदम की जमीन पर, नूह की जमीन पर, जी जी, आले इब्राहिम की जमीन पर, आले इमरान की आलमीन पर। आले इमरान 3 इमरान हुए हैं जी। ये भी बहस अब तक मुसलमान पर चल रही है। ये वैसे उनको मानते हैं, जब इस इमरान की बात है तो फिर पीछे चले जाते हैं। वो हजरत मूसा के बाप का नाम इमरान था। चले हम मान लेते हैं, है हम भी मानते हैं।
तीन इमरान हुए हैं जिस कायनात में मशहूर व मारूफ। जी जनाब मूसा के वालिद, बीबी मरियम के वालिद। तवज्जो अचानक आले इमरान को हमने बादशाह किया। हजरत मूसा की बेटी थी, उसका बेटा ही कोई नहीं था। जनाब मूसा के बाप की आगे मूसा के बाद औलाद नहीं चली क्योंकि मूसा की बेटी थी। जनाब हारून उनकी जिंदगी में फौत हो गए थे। यशुआ बिन नू उनका बाद से वजीर बना बाद में। ये इमरान पता लगे ये आले इमरान नहीं है क्योंकि इसकी हालत तो आगे चली नहीं। अब आया बीबी मरियम के वालिद इमरान। मुसलमान कहते हैं इस इमरान की बात है जी, इस इमरान की बात चले इस पर भी आ जाते हैं जी जी। इसका तो बेटा ही कोई नहीं, सिर्फ बीबी मरियम है। जनाब मसीह के बाद कोई नबी नहीं, आल ही नहीं चली। वो क्यामत तक जो रहनी वो कोई आल ढूंढो, वो कोई इमरान ढूंढो जिसके बाद इमरान की आल बादशाह, उसके बाद उसके बेटे बादशाह 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 कयामत तक बादशाह जिनकी। बेशक ये है आले इमरान। मैं नहीं कहता हूँ आप अबू तालिब को मानो, आपकी मर्जी, मैं मनवाने चल रहा हूँ, ठेकेदार हूँ आपका। मैं तो बात कर रहा हूँ मानो ना मानो जी। तीन इमरान है जिसे आपने मानना, मैंने बता दिया ये जो कि उनकी आल नहीं चली, आल इसी की चली। बेशक वाह 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 सुभान ये आले इब्राहिम भी हैं, आले इमरान भी हैं, आले मोहम्मद भी हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आय है अली जनाब हसनैन और अली आले इब्राहिम भी हैं, बेशक। आले मोहम्मद भी हैं, वाह 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 सुभान आले अल्लाह। इमरान भी हैं। सुभान तीन सुपर आले हैं ये। वाह ठीक वाह है जी। वाह वाह।